नियारा परिवेश सबुजिमा जंगल पहाड़र भ्रम तारि भितरे प्रकृतिर मनुष्य अपूरूप शोभाराजी ये हूँ आदिम जनजाति आवास स्थली। एकत्र आम आज देखा ओडिशार विरल जनजाति आवास स्थली और तांकर सामाजिक जीवन शैली परंपरा सामाजिक जीवन संस्कृति नृत्य गीत सबुथिरे स्वतंत्र आम जनजाति गंबुज भली देखा जाउथुवा ए घर हेउछि कोरापुटर आदिम जनजाति गदबांक घर तांकरी भाषा रे छेंडी डिया सुंदर और मनोरम परिवेश रे ये प्रस्तुत गदबा जनजाति समग्र विश्व को प्रदान करिसेंती धान भली एक शस्य देखंतु एते सुंदर ए परिवेश गदबा संस्कृतिर झलक देखा मिलुछि। केवल घर नुहे घर सहित रही सामाजिक जीवन निदर्शन ये हूँ गदबा घर। एबे देखिबा जुआंग मंड घर केउंझर जुआंग मानकर ये हूँ आवास स्थली भिन्न शैली रे निर्मित एई जुआंग मानकर मंड घर। एबे देखिबा पहाड़ी भूयांकर ए घर टाइल छपर घर भली देखा जाउथुवा ए घर एक अत्यंत मनोरम देखा जाए एवं घरर सामने पारंपरिक चित्रकला एवं घर आगरे गुहाल एवं मनोरंजन पई तांकर सामग्री ता सहित रही तांकर पूजा आवास स्थली। ओडिशार रायगढ़ एवं गजपति जिल्ला रे बसवास करती लांजिया सौरा विरल प्रजातिर ये सौरा जनजाति जहाँकर लांज भली पोशाक लंबी थिबारु तांको लांजिया बोली कहा जाए। लांजिया मानकर घर खूब सुंदर पत्थर रे घेरा ए घरर सामने इडताल चित्र एवं पारंपरिक शस्यर निदर्शन एठी देखुछंती जने लांजिया सौरा किभली निजर खाद्य शस्य को प्रस्तुत करछंती। अपर पार्श्व रे रहिछंती लांजिया रमणी उत्पादित सामग्री को से भल भाव प्रस्तुत करछंती खाइबा पे। ये हूँ विरल जनजाति लांजिया सौरा विभिन्न सामाजिक जीवन झलक देखुछंती। ये तांकर पारंपरिक देवता ता सहित लांजिया मानकर किछि निदर्शन देखा मिलुछि कांथरे इडताल चित्र जहा विश्व को एक सुंदर चित्र देछि। चित्र को ए माने भगवान रूपे इष्ट रूपे पूजा करती। सांताल घर केन्दुझर और मयूरभंज रे विशेष भाव में बसवास करुवा यही सांताली घर एक टाइल छपर घर भली सुंदर मनोरम परिवेश ता सामने चित्रित तांकर पारंपरिक चित्र एवं कूओ ता सहित बाड़ी बगीचा इत्यादि खूब सुंदर लगे सांतालंकर घर। वेशभूषा पोशाक परिपाटी एवं घरर जीवन शैली सबकिछि स्वतंत्र। ये हूँ डंगरिया कंधंकर आवास स्थली पारंपरिक भावे जीवन बिताउथुवा एई आदिम जनजाति रायगढ़ जिला एवं कलाहांडी जिल्ला रे बसवास करती। विशेषकरी डंगरिया जनजातिंकर स्वतंत्र चित्रकला एवं तांकर जीवन शैली पाई सेमाने चर्चित। नियमगिरी पहाड़र उभय पार्श्व बसवास करुवा ए डंगरियांकर आवास स्थल तांको पूजा घर एवं पारंपरिक मानकर उत्सव विशेष भाव में जनजीवन को प्रभावित करथाय। सेमानकर डंगर चाषरे फल जेमितिक सपुरी कमला लेंबू इत्यादि सेमानकर आर्थिक रोजगार मुख्य उत्स पाल्टी थाए।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଙ୍କ ଘର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହିଲ୍ କୁଡ଼ିଆ ଘର ବା କୁମା କୁଡ଼ିଆ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିବେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତ୍ରିପୁରା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଏହି ଘର, ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଶୋଭାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଙ୍କର ଏହି କୁମା କୁଡ଼ିଆ। ତା ସାଥକୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କୁଡ଼ିଆ, ଯାହା ଶାଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୋଖରୀ, ଗୁହାଳ ଏବଂ ପୂଜା ଘର ଏବଂ ନଡ଼ା ରଖିବା ସ୍ଥାନ। ତା ସାମ୍ନାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବଗିଚା। ଇଏ ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଙ୍କ ଘର। ଖଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିମ ଜନଜାତି ହେଉଛି ବଣ୍ଡା। ବଣ୍ଡା ଘର ଡିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଏବଂ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ମାଲକାନଗିରିର ଏହି ବଣ୍ଡା ଘରର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ବଗିଚା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ବଡ଼ଖଣ୍ଡା ପୂଜା କରନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ବିରଳ ଜନଜାତି ହେଲେ କୁଟିଆ କନ୍ଧ। କୁଟିଆ କନ୍ଧଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ ରହିଥାଏ ଧରଣୀ ପେନ୍, ଯାହାକୁ କି ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ତାଠାରେ ମନସ୍କାମନା କରେ। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେ ଧରଣୀ ପେନ୍କୁ ଖୋଜେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ବିରଳ ଜନଜାତି ହେଲେ ଚକଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ। ପାରମ୍ପରିକ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଇଏ ହେଉଛି ନିଦର୍ଶନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା। ଲାଲ ବଙ୍ଗଲାରେ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଘର ଟାଇଲ ଘର ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥର ମାଟିର ଲେପନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଲେପନ ଉପରେ ଚକଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ରୁ ନିର୍ଗତ ଝୋଲା ଝରଣାର ପାଣିକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି।